stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop.
सो गाइस आज का वर्क कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। बैकग्राउंड से ड्राइंग का लुक 0 से 100 पहुंच गया है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ड्राइंग इतनी ज्यादा अमेजिंग बनी है। अभी तो बैकग्राउंड एंड हेयर ही ड्रॉ हुआ है। फुल कम्प्लीटली पोर्ट्रेट होने के बाद कितना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सो गाइस आपने कभी ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ आप भी एक बार ट्राई करके देखना। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक मिलता है बैकग्राउंड शेडिंग से। आई होप आपको ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि ड्राइंग कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।